Kinahanglan na gyud ako mubangon og sayo kay sayo pa sa kabuntagon daghan naman kay sig pangayog pagkaon. Nangadto na pud ay mini mama sa umaron mag-harvest og saging, karlang mga gulayon ug tama kay gwapa kay nga pagkahinog nga kapayas. Nya gutom man lagi basagikan sa uma mangita na pud ang matimo-timo diri ah. Hello guys, ubanin na pud mi ninyo sa among simpleng kinabuhi dinhi sa bukid. And for today's video, murag mao na gyud ang mahitabo sa akong morning routine nga kinahanglan na gyud ako sayo mo bangon kay daghan naman kayong saba sa gawas sigig pangayog pagkaon. Ug dili gyud pwede nga mulabay ang kabuntagon nga dili ta mo inom og init nga kape kay sumpay naman sa atong kabuhi. Kinabuhi di. Unya kini ilang pagkaon ako lang ning ginabasa or ginabutangan og tubig gamay kay katong bag-o pa ni silang abot uga gyud akong ginahatag pero lagi di sila ganahan mukaon ilaran daru-daruhon. Mao to akong gitistingan pagbasa kay kanila dili mangaon mabalaka man pud tano kay merabag barato ni nga ay Ginoo ko mahal-mahal ang presyo puron sa baktin. Ingon ani lagi ang tempo karon sa atong panahon init kay ang adlaw murag nindot gyud kayo ipanglaba kay dali ra kayo mauga ang atong nilabhan. Pero karon pas lang sa ta kay di man schedule ron sa akong tinglaba kay kinahanglan lagi mo adto kurog uma kay dugay nagyud ko anak adto murag sobra semana na. Mo na diri sayo ko na mahaw dahil ninyong tanan niya akong sudan bahaw ra pud ni namo gabi nga sinabawang isda. Gibutangan lang ni og gulay nga pechay nga tinanom ra pud nako sa tugkaran. Mao gyud na nakanindot basta magkugil lang ta pagtanom kay makakaon tag presko og libre nga pagkaon. Tama pud lagi kay napay sobra diri nga double body lami ang pud ni natay panghimagas human natog kaon og kanon. Dayon lagi namong adto ni mama sa uma na hinumduman nako nga naman ako pinalit nga mani diri analimta na gyud taw ni wa na panitan na bulad tungod sa kabisi. Gapalit lagi ko ato kay gaplano ko ato nga magtanom kay katumantong pula nga mani mas nindot to siya padaghanon kaysa atong color brown. Diri alagi nasugatan namo ni mama ang akong pagumangkon nga nagbaguod og dalaan ni ilahang saging. Anyways, pag-abot namo diri sa gikuha na dayon ni mama ning iyahang karit nga gisandig kay namay saging himusuanan. Gitanggalan na ni og puso ni mama kay tama naman ang iyahang dawin kadaghan nya. Pag-abot namo diri sa ubos, nakakita pud mig saging nga hinggan sa punuan. Ako ana dayon ning gituba kay sayang man pud ato arang pasagdan ang hinog sa punuan kay basin mahurot ra pug kaon sa langgam. Diri alagi sa ubos nauntay nindot kay nga punuan sa nangka kay namungingi man lagi sa bunga pero ang problema dili po nato maputos tungod sa kataas sa iyahang punuan. Mao nang nanlahos na lang mi ni mama diri sa ubos ug iyahan na ning gipang-ibot ang iyahang gabi kay bagnot naman kaayo ang palibot. Pero sa gihapon makalipay kay na siya'y unod, libre na pud atong timo-timoan ni pag-uli labi na gyud og atong tunuan or atong latikan. Nilahos na pud mi ni mama dayon diri sa kinaubsan or diri sa lugot kay mao man gyud ni among tuyo sa pag-ari diri sa uma ang manguykoy og karlang. Usa pud lagi sa nakaninot aning karlang kung kini imong itanom kay imo ra gyud ang biya imong pasagdan bahala na siya dihag mahawngan, mabagnutan, nya baliko ra nimo pila ka bulan na gyud kay makuykoy nga unod basta wa lang gikalot sa imong silingan. Bitaw oy lingaw-lingaw ra gyud ning ato kay murag seryoso na gyud kay kasi imong pagtanaw-tanaw diha. Anyways, mao gyud ang ginabuhat ni mama every time manguykoy mig karlang pagkahuman og lukat ana iyang pinakapunuan putlon to iyan dakong unod niya itanom na po nagbalik kay lisod man pud og sige latag harvest unya wa tay tanom-tanom wa na tay balikon puhon. Kining karlang mao gyud usa sa mo palami sa atong mga luto labi naglawuy ang imong sudaan butangan na nimong karlang pampalawt-lawt sa sabaw. Perfect yung kayo labi nagmais imong kanon nya parisan din nimo ginamos nga halang panington yung kag kinaon. Pero lami po kayo ni og natay budget makapalit gahi-gahi sa gula na tog karlang alami agyud sa nilatan. Kining karlang usa po ni sa mga simpleng lagutmon nga dako kayog tabang panahon sa kagutom. Kayog pitos gani or pait ang pamugas pwede ra man ta makapanguykoy ani aron atong lungagon. Unya kay nahuman naman lagi mig panguha og karlang ni mama ning subidan na dayon mi sa babaw unya nanguha lang ko kaning udlot aning kamuti nga tapol kaya ako ipadala sa akong pag-umangkon kinangay man siya tong niagi kay lami ni gulayon unya iya hapong itanom niya siya nagibahala ato kay ako man tong gitag-as pagkutlo. Unya kamusta mamong tanan diha wa ba ninyo gi-skip ang video sige daw sa sige pagtan-aw bi itaas ang tiil. Bitaw malipay gyud kay ko every time makabasa ko sa inyong mga comment nga nalingaw mong tan-aw sa akong video gihuman ninyo tan-aw ang video kay pinaagi na simple kay ninyong mga comment madasig gyud ko maghimog content. Unya kini dili gyud ko mapulan sa pagdasig ninyo kay murag daghan na pud mo nga nagluya diha pila ka bulan pagay mo nagsugod sa inyong pag-vlog karon nagluya na mo kay murag hinay kayong progress. Huy intawon dili ta magluya-luya kay normal gyud ang magsugod ta nga hinay pa ang progress at least na ay progress umaning kamot ra gyud ta sa matag adlaw kay dili man ta ingon nga mga anak tag artista nga pagsugod na tog vlog sikat na dayon ta o di ba pure paning kamot gyud ni diri unya padayon ta nanguli dayon mig sayo ni mama di para to ni agi nga pwede ra mi maabtag alas 2 sa uma kay lagi naman tay ati manunoy nga pakanunon uroy mapas mo na unsaon na lang mo kubol unya kay gutom naman lagi mo nang naghimo kog matimo-timo na mo diri unya kahinomdom mo atong cheese nga akong namali pagpalit diri ana ko gigamit ako siyang gipalaman sa tinuod lang dili kay ko kauyon sa iyang lasa kay mura bitaw
sagapsap unya na pagkaaslom-aslom. Daghan man lagi ang nagsuggest nga ipalaman daw kuno og pan mo na akong gisuwayan og ingon ani unya lami ra man pud gihapon. Tama kayo kay nako niabot diri ang parcel kung sa tao pa murag vitamins ni sa atong mga tanom pwede ni sa mga bulak, sa mga gulayon or bisan sa mga prutas. Kung ganahan pud mo ani para sa inyong mga tanom ibutang nako ang link sa comment section. Paghapon lagi ani nakita man ako murag nag-uol na gyud ang mangga na niguwang na sa butanganan mao na akong gihimog mango float. Nakahimo ko diri og duha ka tab may dalang natay huong-huongon. Unya mao ni ang giluto ni mama alang sa among panihapon, gulay nga nay subak karne gamay daw kayong tipid sa pang-adlaw-adlaw labi nagnay tanom kay ang subak raman or pwede gay way subak nga atong lutuon. Ug nakauyon mo ani nga video, please like and share ug mao lang dahan salamat sa pagtan-aw. Bye.